Nandito na naman kami, ang mga gwapo sa tabi, mga pogi na di na masabi. Uy, Mr. Gwapo, walang diyan ka pala, Mr. Gwapo. Kanina pa ako sa'yo hanap-hanap pa. Wow, Yes, talaga. I'm glad to hear back in the Philippines. Yes, why not, why not, why not? Ay, napaka-boss mo naman na tao, Mr. Jeep. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Huwag ka Ingay mo, ikaw, ah. ganyan ha. Ako, wag mo ako istorbo ha. Ako English. Ako ayaw sabat-sabatan ha. Just call me billionaire in one place in just a second. Oo, Yeah, wag nyo kasi never mind, basos. never mind. Oo, wag nyo kasi basos kasi si Mr. James. Mr. James sobra bait, tapos tingnan mo naman, sobra atero, sobra Everybody talaga is gwapo. brilliant. Within Japan. No one can say about this one. Maybe no one.